تھوڑے سامنے شہر اسلام حضرت مولانا قاری تاجدین شاکر صاحب نظم آتے تشریف لے آندے نے شہر اسلام مولانا تاجدین شاکر صاحب اپنے مخصوص انداز دے نال نظم ادا کریں گے۔ میں سب سے پہلے اس مدرسہ خنسہ للبنات کے محتمم مولانا حافظ محمد فاروق صاحب، مولانا قاری محمد یوسف و دیگر ان کے رفقاء کو، انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے عظیم الشان ادارہ قائم کر کے اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کا بندوبست فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس ادارہ سے فارغ التحصیل بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے یا بخاری شریف ختم کی ہے، میں ان بچیوں کو اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلہ میں مجھے حکم ہوا مولانا قاری یوسف صاحب کا، مولانا بھائی حافظ فاروق صاحب کا، تو میں نے ایک نئی نظم جو پچھلے سال پڑھی تھی وہ نہیں، اس سال کی نئی نظم تیار کی ہے، لیکن مجھ پہ یہ پابندی لگی ہے کہ وہ نظم آپ نے ذرا ٹھہر کے پڑھنی ہے، ایک نظم ذرا کوئی اور پڑھیں۔ تو میں اس سلسلہ میں اس نظم سے پہلے مسلک اہل حدیث پر ایک نئی نظم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ان حضرات نے کتنی پیاری بلڈنگ بنا کے، پنکھے لگا کے، بتیاں لگا کے، انتظامات کر کے، کھانے پکا کے آپ کے لیے پروگرام کی تیاری کی ہے، لیکن آپ کی کیا تیاری ہے؟ آپ ابھی تک بازاروں میں اور گلیوں میں پھر رہے ہیں اور سٹالوں پر اور دکانوں پر ابھی بوتلیں پی رہے ہیں۔ میرے بھائی، جن بھائیوں نے اتنا اعلیٰ انتظام کیا ہے، حق بنتا ہے کہ ہم اس پروگرام کا حق ادا کریں، اور اگر ہم نے نماز پڑھ لی ہے، کھانا کھا لیا ہے، تو سب کچھ چھوڑ کر مکمل ادا کر کے پنڈال میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ رب دا قرآن سنایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے، ذرا سبحان اللہ بھی کہہ دیں، ابھی پیچھے سے آواز نہیں آئی۔ میں جب کہوں گا نا اہل حدیثاں نے تو آپ نے بھی ساتھ ہی کہنا ہے، رب دا قرآن سنایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے سنت نو سینے لایا، اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے، ساڈے اتے اللہ دی خاص مہربانی ہے، محبت رسول تے جذبہ ایمانی ہے، ساڈے اتے اللہ دی خاص مہربانی ہے، محبت رسول تے جذبہ ایمانی ہے، گلشن سیرت دا سجایا، گلشن سیرت دا سجایا، اہل اللہ اکبر، گلشن سیرت دا سجایا اہل حدیثاں نے، اہل حدیثاں نے، اولیاء اللہ دی خاص نشانی ہے، دین نبی تے گزر دی زندگانی ہے، اولیاء اللہ دی خاص نشانی ہے، دین نبی تے گزر دی زندگانی ہے، حق نو گھر گھر پہنچایا، حق نو گھر گھر پہنچایا، اہل
حدیثاں اہل حدیثاں سنت نو سینے لایا اہل حدیثاں اور سنت نبی دے نال جس نو پیارے جنت دا اللہ کولوں او حقدار ہے بھائی اپنا ساؤنڈ سیٹ کرو بھائی آواز ہی نہیں ہے سنت نبی دے نال جس نو پیارے سنت نبی دے نال جس نو پیارے جنت دا اللہ کولوں او حقدار دامن بدعتاں تو بچایا دامن بدعتاں تو بچایا اہل حدیثاں اہل حدیثاں رب دا قرآن سنایا اہل حدیثاں اہل حدیثاں اور دستور و منشور کیا ہے ضابطہ حیات تے اسوہ رسول دین وچ تقلید شخصی فضول ضابطہ حیات تے اسوہ رسول دین وچ تقلید شخصی فضول راہ سنت دا اپنایا راہ سنت دا اپنایا اہل حدیثاں اہل حدیثاں سنت نو سینے لایا اہل حدیثاں اہل حدیثاں نماز وچ پیر نال پیر ملاونا امام پیچھے فاتحہ دا پڑھنا پڑھاونا سینے اتے پیار نال ہتھاں نو ٹکاونا تشہد وچ انگلی شہادت اٹھاونا کیتا او جو نبی فرمایا کیتا نعرہ تکبیر قرآن و سنت مسلک حقہ اہل حدیث مناظر اسلام خطیب دنیا میں نعرہ لگاؤں گا آپ نے میرا جواب دینا ہے روپڑی خاندان کی خدمات آپ نے کہنا زندہ باد روپڑی خاندان کی خدمات غزنوی خاندان کی خدمات لکھوی خاندان کی خدمات مولانا عبداللہ کلیم صاحب مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب مولانا حافظ محمد فاروق صاحب مولانا قاری یوسف صاحب اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے نماز وچ پیر نال پیر ملاونا امام پیچھے فاتحہ دا پڑھنا پڑھاونا سینے اتے پیار نال ہتھاں نو ٹکاونا تشہد وچ انگلی شہادت اٹھاونا کیتا او جو نبی فرمایا کیتا او جو نبی فرمایا کنا اہل حدیثاں اہل حدیثاں سنت نو سینے لایا اہل حدیث اور رفع الیدین بھی سنت رسول مسلم بخاری دی حدیث مقبول لوہا سنت دامن وایا لوہا سنت دامن وایا اہل حدیثاں اہل حدیثاں اللہ اکبر زندہ اولیاء اللہ تے آئمہ کرام نے اولیاء اللہ تے آئمہ کرام نے اہل حدیث سارے فقائے اعظام نے ہر ایک دا ادب سکھایا ہر ایک دا ادب سکھایا اہل حدیثاں اہل حدیثاں سنت نو سینے لایا اہل حدیثاں اور اولیاء اللہ یوتے اکھی
दुनिया दे तारे ने आइमाए करम अहादीस दे दुलारे ने तकलीद दा भार निचाया तकलीद दा भार निचाया अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने। और निहायत तवज्जो तलब शेर है और हकीकत बर मबनी शेर है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी अहले हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दो। पीर अब्दुल कादिर जिलानी अहले हदीस है, हजरत अल उस्ताद केलानी अहले हदीस है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी अहले हदीस है, हजरत अल उस्ताद केलानी अहले हदीस है। सानू सबक तौहीद पढ़ाया सानू सबक तौहीद पढ़ाया किन्ना अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने सुन्नत नु सीने लाया। और तवज्जो तलब शेर है। बाबा पाक पतन दा फरीद अहले हदीस है, गाजी इल्म दीन शहीद अहले हदीस है। हजरत बाबा जी के पोते ने फारसी ज़बान में नमाज के मुतल्लक किताब लिखी और मौलाना अब्दुल जब्बार सल्फी हाफिज़हुल्लाह ताला ने उस किताब का उर्दू ज़बान में तर्जमा किया। बाबा जी के पोते ने अपनी किताब में रफ़ल यदैन को भी सुन्नत करार दिया, आमीन ऊंची कहना भी सुन्नत करार दिया। इससे मालूम होता है कि बाबा जी का अकीदा भी कुरान हदीस के मुताबिक था। बेशक बाद के लोगों ने उसमें गड़बड़ कर ली है। बाबा पाक पतन दा फरीद अहले हदीस है, गाजी इल्म दीन शहीद अहले हदीस है। नारा हक दा था लाया ना तकबीर का मतलब हदीस बरकत जमी तेरा हदीस पाकिस्तान। ਤੁਹਾਡੇ नारे ते आवाज घट आंदी, तुसी हुन घट नारा लाओ। नारा हक दा था लाया अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने। मुस्लिम ते इमाम बुखारी अहले हदीस ने, तिरमिज़ी निसाई लिखी प्यारी अहले हदीस ने। सुती दुनिया नू जगाया सुती दुनिया नू जगाया अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने सुन्नत नू सीने लाया अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने। हदीस जदों मिल जाए खैरुल अनाम दी हदीस जदों मिल जाए खैरुल अनाम दी किवें उथे दसो मन्नी जाएगी इमाम दी। कीता शिरक बिदत दा सफाया अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने। और जेड़ी भी कुछ है देंदा गैरुल्लाह दे नाम है, जेड़ी भी कुछ है देंदा गैरुल्लाह दे नाम है, कसम खुदा दी ओ हराम है हराम है। बूटा शिरक दा आन मुकाया बूटा शिरक दा आन मुकाया अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने सुन्नत नु सीने लाया अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने। और आखिरी शेर अर्ज है, आखिरी शेर है। दीन विच बिदता चलानिया हराम ने, गैरा दिया नजर पकानिया हराम ने। दर रब ते सिर झुकाया पट्ठा अमरीका दा बिठाया अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने सुन्नत नु सीने लाया अहले हदीसा ने अहले हदीसा ने। इंशाअल्लाह जामिया के बारे में खसूसी नज़म जब मुझे हुक्म होगा इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा।